Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Good morning, sir. Okay, how are you guys today? Fine. Fine. Okay, ada yang perlu absen today? No one? Ada yang tidak masuk? Sunu. Tidak. 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 Okay. That's all? Okay. And then before we start our lesson today, I want to the leader of the class to lead praying today before we start. Okay? Next one, please. Get ready. Ready. Before we study, let's pray together. Pray begin. Finish. Greetings to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Mr. Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, everybody. And then before we start our lesson, I want to a group of you so that our friend to do ice breaking. Okay, and then who turns today? Bagian siapa aja untuk hari ini? Silakan. Mungkin ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tadi sudah melakukan ice breaking. Jadi sebelum kita mulai juga hari ini, saya mau kasih kalian sebuah video, and then I want you to identify about the video, the character about the video, and then maybe what text that we use in this video. Okay? Legend of Surabaya. A long time ago in East Java, there were two strong animals, Sura and Baya. Sura was a shark and Baya was a crocodile. They lived in the sea. Actually, they were friends, but when they were hungry, they were very greedy. They did not want to share their food. They would fight for it and never stop fighting until one of them gave up. It was a very hot day. Sura and Baya were looking for some food. Suddenly, Baya saw a goat. "Yummy! This is my lunch," said Baya. "No way! This is my lunch. You are greedy. I have not eaten for 2 days," said Sura. Then Sura and Baya fought again. After several hours, they were very tired. Sura had a plan to stop their bad behavior. "I'm tired of fighting, Baya," said Sura. "Me too. What should we do to stop fighting? Do you have any idea?" asked Baya. "Yes, I do. Let's share our territory. I live in the water, so I look for food in the sea, and you live on the land, right? So you look for the food also on the land. The border is the beach, so we will never meet again. Do you agree?" asked Sura. Let me think about it. "Okay, I agree. From today, I will never go to the sea again. My place is on the land," said Baya. Then they both lived in a different places. But one day, Sura went to the land and looked for some food in the river. He was very hungry and there was not much food in the sea. Baya was very angry when he knew that Sura broke the promise. "Hey, what are you doing here? This is my place. Your place is in the sea." "But there is water in the river, right? So this is also my place," said Sura. Then Sura and Baya fought again. They both hit each other. Sura bit Baya still. Baya did the same thing to Sura. He beat very hard until Sura finally gave up. He went back to the sea. Baya very happy. He had his place again. The place where they were fighting was a mess. Blood was everywhere. People then always talk about the fight between Sura and Baya. They then named the place of the fight as Surabaya. It's from Sura the shark and Baya the crocodile. People also put their word as the symbol of Surabaya city. The video, what the video talks about? The legends of Surabaya city. And then tell me the characters in that video. Sura X. And then what kind of tag in that video? Yeah, architect, because it's used a legend story, alright? Yeah. And then, so today I have 2 learning goals to you to have finish in this day. And then
Firstly, students are able to explain the description, social function, general structure, and language features of narrative text. Jadi nanti kalian akan membuat sebuah presentasi yang isinya adalah deskripsi, fungsi sosial, generic structure, dan tata bahasa dari narrative text. And then secondly, students are able to analyze the generic structure, orientation, complication, resolution, and language features, past tense, adverbs of time, action verb in the narrative text carefully. Jadi nanti di teks yang PowerPoint kalian buat juga silakan cari contohnya. Lalu nanti kalian analisa bagian mana yang orientationnya, bagian mana yang eventnya, bagian mana yang complicationnya. Jadi nanti kalian detailkan di PowerPoint kalian. And then after that, you are going to present it in front of class, oke? Okay? Di pertemuan sebelumnya kita sudah bikin kelompok, jadi silakan kalian join with your group. Nanti silakan mejanya dibuat per kelompok. Jadi ada 5 kelompok ya, betul? 5 atau 6? Ada 6 kelompok. Oke, silakan kalian duduk dengan kelompoknya. Duduk yang fleksibel aja ya, jadi kalian boleh berhadapan atau ya, biar gampang diskusinya. Ya, berhadapan aja. It's about narrative text. Silakan cari description-nya, cari generic structure-nya, lalu dari feature-nya, lalu juga kan example-nya ya. Jadi harus ada contohnya juga. Nanti setelah itu saya kasih waktu 20 menit. Saya kasih waktu 20 menit, 25 menit. Cukup? Cukup ya. Oke. Jadi 20 sampai 25 menit. Nanti kalau sudah selesai kita ambil presentasi. Perwakilan aja ya. Oke? Siap. Silakan mulai. Kalau ada pertanyaan silakan tanya ya. Andrea mau tanya? Tidak. Oke, ya. Ya, boleh silakan. Apa kalian sudah? Shopee-nya di belakang. Ya. Ada pertanyaan? Ya. Tidak ada. Ayo, saya mau tanya. Nah, dia boleh pakai bahasa Indonesia. Oh, boleh. Boleh. Ya. Pakai bahasa Indonesia boleh. Apa? Saya mau tanya apa? Nanti dia bisa ngomong ya.
Tata bahasanya, yang action verbnya yang mana, yang pakai past tense-nya. Kalian aja pakai yang apa di garis bawah di atas warna. Oh nanti jelasin. Oh ya. Oh ya. Tapi itu bukan pasnya kalau lama itu. Ya. Pede banget ya gue ya. Itu belum
Blessing of Nick. Blessing of
Grup 2 sudah dikirim? Belum? Oh, belum.
this is my friend, Sita Ramadhani. I think that's enough for the introduction session. Let's move on to the next session, which is our presentation about narrative text. Here we go. Definition. Narrative text is a type of text that tells a story or series of events in chronological order. The main purpose is to entertain the readers or listeners and sometimes to teach moral values through the story. It can be based on fiction, non-fiction, legend, fables, fairy tales, or folk tales. Pengertian. Teks naratif adalah jenis teks yang berisi cerita atau rangkaian peristiwa secara berurutan. Tujuan utamanya adalah menghibur pembaca, pendengar, serta menyampaikan pesan moral melalui kisah yang menarik. Cerita bisa berupa dongeng, legenda, fabel, cerita rakyat, atau mitos. Social function or purpose: to entertain or amuse the reader, to tell us events in an interesting way, and to deliver a moral lesson or message. Tujuan: yang pertama untuk menghibur dan menarik perhatian pembaca, kedua untuk menceritakan peristiwa yang terjadi di masa lampau, dan untuk menyampaikan pesan moral atau nilai kehidupan. Generic structure. Orientation introduce the character, setting, time and place, and situation. 2. Complication. Solve the problems or conflicts that happen in the story. 3. Resolution. Explain how the problems are solved. 4. The orientation or coda of channel, the ending or moral value of the story. Strukturnya yang pertama ada memperkenalkan tokoh, waktu, tempat, dan situasi. Yang kedua ada komplikasi, mencari masalah atau konflik dalam cerita. Yang ketiga ada resolusi, penyelesaian dari masalah atau konflik tersebut. Yang terakhir ada reorientasi atau koda. Bagian akhir yang berisi penjelasan atau pesan moral. Language features. Yang pertama ada using past tense, when, shall, was, were. 2. Action verbs, run, jump, fight. 3. Time connectives, once upon a time, then, finally. 4. Adjective to describe characters and settings. Last, often use their speech. Please help me set the tone. Jadi ciri kebahasaannya itu digunakan bentuk lampau, kata kerja tindakan, kata sumber waktu, kata sifat, dan kalimat langsung. Next, types of narrative text. First, fable is story with animals. For example, the tortoise and the hare. 2. Fairy tale is magical story. For example, Cinderella and Snow White. 3. Legend is story from culture. For example, Mona and Santeria. 4. Myth is story about goods or spirits. 5. Folktale is traditional story passed down generations. Artinya tipe jenis teks naratif itu fabel atau cerita dengan tokoh hewan yang berperilaku seperti manusia. Contohnya itu kura-kura dan kelinci. Yang kedua ada fairy tale atau dongeng, cerita yang mengandung keajaiban atau sihir. Contohnya Cinderella dan Snow White. Yang ketiga ada legend atau legenda, itu cerita rakyat yang menjelaskan asal-usul suatu tempat atau tokoh. Selanjutnya ada myth atau mitos, itu cerita rakyat yang menjelaskan kisah tentang dewa, roh, atau makhluk gaib yang dipercaya masyarakat. Terus yang terakhir ada folktale, itu cerita rakyat, cerita tradisional yang diwariskan secara turun-temurun dalam suatu daerah atau budaya. Example story, the lion and the mouse. Once upon a time, a lion was living in the forest. A little mouse ran over his path and was killed. The lion felt somewhat angry with the mouse begged, "Please don't kill me, I will help you someday." The lion helped, but let the mouse go. A few days later, the lion was trapped in the net. The mouse helped him beat the net until the lion was free. Moral value: never smell shelter from once. Contoh kalimat singa dan tikus. Pada suatu hari, seekor singa sedang tidur di hutan. Seekor tikus kecil berlari melewati wajahnya dan membangunkannya. Singa marah dan menangkap tikus tersebut. Tikus berkata, "Tolong lepaskan aku akan menolongmu suatu hari
strukturnya sama language featuresnya. Jadi genre struktura itu yang pertama adalah orientasi atau pengenalan. Itu di bagian once upon a time, a lion was sleeping in the forest, a little mouse ran over his face and woke him up. Jadi bagian ini tuh memperkenalkan tokoh, singa, dan tikus serta tempat kejadiannya itu di hutan. Yang kedua ada complication atau masalahnya. Itu di bagian the lion helped the mouse and Billy. The mouse begged, please don't eat me, I will help you someday. Jadi masalah ini muncul ketika singa itu menangkap tikus. Yang ketiga ada resolution atau penyelesaian. Ini tuh ada di bagian a few days later. The lion was trapped in a net. The mouse came and beat the net until the lion was free. Jadi masalah ini selesai ketika tikus menolong singa keluar dari jaring. Yang terakhir ada moral value atau nilai moral. Itu ada bagian even small characters can help big ones. Jadi cerita ini diakhiri dengan pesan moral bahwa makhluk kecil pun bisa membantu yang besar. Yang kedua itu ada language atau ciri kebahasaannya. Jadi pertama itu ada past tense atau bentuk apa. Jadi karena cerita ini itu terjadi di masa lalu. Yang kedua ada action verbs atau kata kerja aksi menunjukkan tindakan tokoh. Contohnya kayak sleeping, ran, called, begged, and did. Yang ketiga ada time connectors atau kata penghubung waktu menunjukkan urutan kejadian. Contohnya itu ada once upon a time, then a few days later, until. Yang keempat ada direct speech atau kalimat langsung menunjukkan dialog antar tokoh. Contohnya ada please don't eat me, I will have you someday. Yang terakhir ada adjective atau kata sifat untuk menggambarkan tokoh atau situasi. Contohnya ada little mouse and angry lion. Well, that's all about the presentation, and now we're coming to the next agenda. It is question and answer. So, do you guys have any questions? Is there any question, or maybe you want to give some feedback from the group presentation? No? There's no question. We make close the presentation. Okay, before we close our presentation, we say sorry if we have mistakes during presenting our material this morning. And the last, we say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you. Are you guys ready? Ready. Okay, please come to front of the bar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. Good morning. We are from second group, and today we will present about narrative text. Before that, let me introduce myself. My name is Fitri Nursansyah Al-Kazim, and my friend Juga Riza, Farhanda, and Riza. Okay, let's start. First definition, narrative text is a text that tells a story with the purpose to entertain or teach a moral lesson. It usually follows chronological order or sequence of events. Yang artinya, narrative text adalah teks yang menceritakan sebuah kisah dengan tujuan menghibur atau memberikan pesan moral. Biasanya mengikuti urutan waktu atau peristiwa. Next, generic structure. Number 1, orientation, introduce character, time, and place. 2, complication, problems or conflict arise. 3, resolution, problems are solved, happy or sad ending.
Number 4, reorientation, optional, moralism or closing statement. Yang artinya struktur umum. Pertama, orientasi memperkenalkan tokoh, waktu, dan tempat. Kedua, komplikasi munculnya masalah atau konflik. Ketiga, resolusi masalah diselesaikan, bisa akhir, bahagia, atau sedih. Yang keempat, reorientasi opsional, pesan moral atau penutup. Next, language feature of narrative text. First, use of past tense, yaitu menggunakan kata kerja lapau, bentuk lapau. Second, use of action verb, yaitu menggunakan kata kerja aksi. Third, use of time connectives, example, then, after that, and finally. Menggunakan kata penghubung waktu seperti kemudian, setelah itu, dan akhirnya. Yang and the last, use of direct speech, yaitu menggunakan kalimat langsung. Next, example of narrative text. Example of narrative text are fairy tales, legend and myths, fables, and short stories. Yaitu fairy tales itu dongeng, yaitu legenda itu ada legenda dan mitos, yaitu selanjutnya ada fable, dan yang terakhir ada cerita pendek. Next, the purpose of narrative text. 1. To entertain the reader or listener, to share experience, to teach values or moral lesson, to inspire people through the story. Artinya, untuk menghibur pembaca atau pendengar, untuk berbagi pengalaman, untuk mengajarkan nilai-nilai atau pelajaran moral, dan untuk menginspirasi orang melalui cerita. Next, conclusion. Narrative text is a story that entertains and teaches a lesson. It has a clear structure and uses past tense to make the story easy to follow. It can be found in fairy tales, legends, and short stories. In short, it's a way to tell stories and entertain. Artinya, teks naratif adalah cerita yang menghibur dan mengajarkan pelajaran. Teks ini memiliki struktur yang jelas dan menggunakan bentuk lapau agar cerita mudah dipahami. Teks naratif dapat ditemukan dalam dongeng, legenda, Okay, this example is a story of a rainbow. Di sini ada orientation long time ago. Ini tuh bagian dari kaidah kebahasaan yang Time connective, yaitu kata penghubung waktu. Terus itu there was-nya itu bentuk kata kerja lampau, yaitu past tense. di sini ada yang word itu Kata kerja aksi yaitu action verb. Selanjutnya juga action verb. terus ini ada building juga sama time and sleep itu masih sama yang word Action verb. action verb. Terus ini ada was juga sama kayak yang atas Past tense. past tense. Okay guys, after all, have you any question? Is that a question? No. No. Tidak ada, boleh you make close the presentation. Okay, that's the end of our presentation. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Firstly, I want to say thank you for Group 1 and Group 2 that already give a very good presentation because the material is complete. And then they are also giving a definition in Bahasa, so you may understand about the title, about narrative text. Jadi di review sedikit ya, jadi what is narrative text? Mungkin ada yang mau ngasih masukan?
Atau apa sih narrative text itu? Sorry. Ya, sebuah a story about ya, about legends, fairy tale. Ya, jadi sebenarnya narrative text itu sesuai yang mungkin kalian tadi perhatikan, itu adalah sebuah cerita yang tujuannya adalah untuk menghibur atau biasanya memberikan moral story atau mengajarkan kita tentang sesuatu yang harus kita bisa pakai di kehidupan nyata, gitu ya. Jadi contohnya mungkin kalau di sini tadi, di yang satunya kita cek yang pertama ya. Di sini ada bagian terakhir atau moral value. Jadi kadang kita suka mengabaikan sesuatu yang kecil, padahal biasanya sesuatu yang kecil itu bahkan bisa menolong kita di saat-saat penting ya. Jadi kalau di sini ceritanya about the lion and the mouse. Jadi ada suatu hari ada seekor singa yang menangkap seekor tikus yang mau dimakan awalnya, tapi tikusnya memohon untuk tidak dimakan karena dia berjanji akan menolong si singa di suatu hari nanti. Dan ternyata betul. Awalnya singanya tidak percaya dan dia tertawa seolah-olah kayak kamu tuh kecil mau bantuin apa gitu kan. Tapi suatu hari si lionnya ini terjebak sama jaring pemburu, betul. Lalu dia ditolong oleh seekor tikus yang tadinya mau dimakan. Jadi moral value-nya adalah kita tidak boleh mengabaikan sesuatu yang kecil. Oke. Jadi cukup clear ya. Jadi sudah jelas tadi dijelaskan ada 2 kelompok, sangat jelas, sangat komplit. Jadi harusnya sudah cukup mengerti. And then after this we are going to do assessment atau tes. And then before that, gitu, sebelum masuk ke situ, kayaknya seru kalau kita ice breaking lagi ya. Oke, kelompok ice breaking hari ini sudah siap? sudah siap ya untuk assessment? Oke, sudah siap ya. Jadi assessment penutupnya ini nanti saya akan menggunakan background. Background itu dulunya quizzes, jadi sekarang ganti namanya jadi background. Sebelumnya kan sudah pernah pakai ya? Jadi udah tahu cara joinnya. Nanti saya kasih unjuk kodenya, nanti silakan join. Nanti kalau sudah join semua baru kita mulai untuk assessment terakhir, penilaian terakhir. Oke?
silakan join. Sudah join semua? Sudah? Kalau sudah kita mulai ya? Oke. Go.
Enggak ya. Kerjaan Satria itu biasanya. Latih navigasi. Iya, itu makanya jam 4 kan? Terus jangan Mana, gitu. mana? Nggak perlu lagi turun. Turun geser posisi aku. Iya, turun gimana tuh? Situ turun posisi. Bisa maksud kamu apa itu bisa? Ayo singkir lagi. Ayo, apa sih? Iya emang kerjaan Satrio yang suka jalan-jalan. Oh my god, yo, aku jadi Dia nomor 1 kan. Tahu biar aku tuh Kita berani berjuang buat nyampe ke 1. Iya, Turun sih parah. Enggak bisa. Jujur. Iya, ranking 1 nggak halal. ya lagi orang tuh ada perisai. Aku nggak tahu gitu tadi. Lain kali kita Apa sih? Pakai kok. Oh iya gitu ya. Dia nyebelin. Selang-selang dia ada jalan. Yang belum selesai. Lebih perisai terus ya. Oh iya. Iya. Sudah semua? Sudah. Baik, kita akhiri. Gak halal, yuk. Iko itu bang. Oh my god, lucu banget. Iya, karena kalau dilihat dari situ hasilnya 84%, berarti rata-rata dari kalian nilainya sudah di atas. Itu benar-benar. Ya, tepuk tangan buat kalian. Sebelum saya tutup, saya mau tanya dulu. Jadi hari ini kita udah ngebahas tentang apa? Tes itu cerita tentang apa? Nah, yang memberikan pesan moral dan juga tujuannya adalah untuk menghibur si pembaca. Oke. Buat next meeting, pertemuan selanjutnya kita masih bakal bahas tentang naratif teks. Cuma nanti kita akan bahas masing-masing atau individual gitu ya. Kalau ini kan masih berkelompok, nanti setelah ini berarti nanti akan ada tugas untuk individual gitu. Nah, di sini ada pertanyaan, is there any question about today's lesson?